नमस्कार सगळ्यांना. श्रीकांत दादांनी रामरक्षा संथा दिली. मी आपणास म्हणून दाखवते. चुकलं तर चूक पदरात घ्या. म्हणते श्री गणेशाय नमः. अस्य श्रीरामरक्षा स्तोत्रमंत्रस्य बुध कौशिक ऋषी श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंद सीताशक्ती श्रीमद् हनुमान कीलकम श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोग अथ ध्यानम ध्यायेदाजानबाहुं धृतशरधनुष्मध्य पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्र प्रसन्नं वामाङ्कारुढसितामुखकमलमिलल्लोचनं निरदाभन् नानालङ्कारदीप्तं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षर पुंसा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्याम रामं राजीवलोचनं जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितुणधनुर्बाणपाणेन नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं रामरक्षा पठेत प्राज्ञ पापघ्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालदशरथात्मजः कौसल्य दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः शिवां विद्यानिधिः पातु कंठ भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकारमुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयञ्जामदग्न्यजित् मध्य पातु खरध्वंसी नाभिञ्जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सख्यनियनुमत्प्रभुः कुरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रेदः पातु रामोऽखिलन्वपुः एता रामबलोपेता रक्षाय सुकृती पठेत् सचिरायु सुखी पुत्री विजय विनय भवेत् पातालभूतलव्योमचारिणश्छद्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वास्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्ति अच्च विन्दति जगज्जत्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेद यो रामकवच स्मरेत् अव्याहताजनः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामि महारः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणा विरामः स्कलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकाना रामः श्रीमान् सनः प्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वाना श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायता नौरभुत्तमौ आत्तसजधनुषा विशुस्पृशावक्षयाशु गणेशङ्गस्मिनो रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशथे शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्योरभुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् प्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यमद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधाधिकपुण्यसम्प्राप्नोति न संशयः रामदूर्वादलश्याम पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्न ते संसारिणो नरः राम लक्ष्मण पूर्वज रघुवर सीतापतीं सुन्दरं काकुत्स्थ करुणार्णव गुणनिधिं विप्रप्रिय धार्मिकं राजेन्द्र सत्यसन्ध दशरथतनयां श्यामल शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिराम रघुकुलतिलक राघवन् रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणप्रपदे माता राम मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी राम मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालुरः नान्यञ्जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तवन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे कुजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्जन भवबीजानामर्जन सुखसम्पदां तर्जनं यमदूताना राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते राम रमेशं भजे
रामेणाभिहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायण परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्र। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्य रामनाम वरान्ने। इति श्री बुध कौशिक विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्र संपूर्णम। श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। आपल्यासाठी रामकोटी पॉडकास्ट असेच छान छान मेसेज ऑडिओ स्वरूपात घेऊन येत आहेत. म्हणजे मीच रामकोटीच वाचून दाखवणार आहे. रामकोटी पॉडकास्टवर ज्येष्ठ साधकांनी साध्या आवाजात छान दुर्मिळ स्तोत्र म्हटलेली आहेत, ती नक्की ऐका आणि मुलांना पण ऐकवा. रामरक्षा व्हॉट्सअप ग्रुप आणि सौ मेघाताई बांभोरीकर यांनी रामरक्षाचे 13,000 आवर्तने रामनवमी पर्यंत म्हणण्याचे संकल्प केला आहे. तरी सर्वांनी रोज शक्य होईल तेवढे रामरक्षाची आवर्तन करून यूट्यूबवर रामकोटी चॅनलवर रामरक्षाला कॉमेंट्स मधून कळवावे. रामकोटी पॉडकास्ट आपण ॲपल पॉडकास्ट, ॲमेझॉन म्युझिक, जिओ सावन, गाना, गुगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाय, ट्यून इन आणि यूट्यूब आणि जगातील पॉडकास्ट पुरवणाऱ्या सर्व्हिस प्रोव्हायडरवर आपण रामकोटी सर्च करा. रामकोटीचे स्पेलिंग RAMKUTI किंवा मराठीत रामकोटी. परत भेटूच. नक्की नवीन संदेश घेऊन येते. आपला दिवस शुभ जावो. आपलीच रामकोटी.